Господин Делпаль, сегодня мы с вами на этапе, ну, таком немного грустном, потому что мы уже завершаем нашу работу здесь, в Минске, но в то же время таком важном, потому что, ну, во-первых, мы все так же можем заметить на столе книгу Брия Савара, можно сказать, это теперь философия вкуса и для нас также, да, так сложилось, что мы случайно выбрали это направление, но как раз благодаря нашей с вами встрече мы теперь знаем, что мы выбрали его правильным, то есть вектор коммуникации на тему прекрасного вкуса, это в том числе, естественно, Брия Савара и сыр, и, собственно, человек, который смог сформулировать основные принципы гастрономии. И тем не менее, мы, конечно же, хотели бы подвести некоторые итоги с учетом всего того, что мы видели за это время. И я бы хотела начать с такого очень чувствительного вопроса для нашей аудитории. Это и те, кто присутствовал на нашей дегустации, а также и, в принципе, те, кто выбирают сегодня фермерские сыры или промышленные сыры. Но вот действительно есть некое такое предвзятое отношение часто к промышленным сырам. Считается, что вот сыры, сделанные в условиях производства, что у них какой-то более стабилизированный вкус, вот часто я об этом слышала, либо у них, ну, не, может быть, скажем так, качество молока, естественно, не в таком ключе выбирается, как, например, для фермера, который хорошо знает свое каждое животное, он может пойти к каждому животному и точно знать, что, например, это молоко от этой коровы, либо от этой козы. Скажите, как во Франции? Вот все те сыры, которые мы пробовали, они относятся скорее к категории индустриальные сыры или к категории артизанальные крафтовые сыры, либо и то, и другое? Alors, les fromages industriels ont toutes les qualités pour alimenter un marché plutôt massif en termes de régularité, satisfaction du consommateur et maîtrise des coûts de fabrication et de production. La régularité en alimentaire est fondamentale. On ne peut pas avoir une semaine un fromage X et la semaine ou le mois suivant un fromage Y. Le consommateur s'y perdrait, donc et on a besoin de se professionnaliser. La professionnalisation est ni plus ni moins que l'évolution de la transformation fermière, puis artisanale, puis industrielle. Alors, il y a dans l'industrie des petits industriels, des moyens et des gros, des très gros. Mais c'est comme ça, le marché, c'est lui qui fait la demande et il faut fabriquer, produire ce qui se vend pour satisfaire le plus grand panel de consommateurs possible et faire consommer du fromage, quel qu'il soit, parce qu'ils sont tous très bons, il n'y a pas de problème. Ну, мы, вероятно, именно это можем сказать и об этих сырах промышленных, которые мы специально отбирали, да, и которые производятся в нашем регионе. Это и Жуковка с таким большим выбором различных вкусов, и также белорусский первый камамбер торговой марки Берже. Мы считаем также, что действительно эти сыры имеют серьезный потенциал именно в массовом потреблении, в том числе в гастрономическом массовом потреблении. Я бы хотела вот еще раз показать этот список. Обратите внимание, сыры Лу-Перак и Пети Баска – это сыры, которые как раз-таки созданы Аланом Делпалем. Oui, absolument. Et depuis longtemps, le Petit Basque depuis 1988 et le Loup-Perrac depuis 1998, 10 ans après. Et ces produits-là sont considérés, on va dire en France, comme étant plutôt artisanaux, mais comme ils plaisent beaucoup, par la forme, par la texture, par la façon dont le consommateur a de les apprécier. Le Petit Basque, à peu près 3000 tonnes, le Loup-Perrac, à peu près 2000 tonnes. Ce qui est évidemment presque petit par rapport à un Emmental qui peut peser 100 000 tonnes, ou d'autres camemberts, par exemple, qui peuvent peser 200 000 tonnes. Voilà. Mais ils ont leur place sur le plateau de fromage, il n'y a pas de problème. Et c'est donc spécialité. Une troisième catégorie, donc on peut parler des fromages fermiers, des fromages industriels, et on peut parler aussi des fromages, on va l'appeler l'industrie artisanale. Il y a combien de personnes qui travaillent généralement dans ce type de production? Allez, on va dire 2 c'est un minimum, et puis 8 à 10 peut-être, voilà, c'est une belle affaire. On peut produire 1 tonne de fromage par semaine, ça fait 52 tonnes à la fin de l'année. Là, j'insiste sur le fait que c'est un peu tous les jours, mais arriver au bout, ça fait beaucoup. Enfin, ça fait beaucoup. C'est raisonnable. Ça fait une quantité, en tout cas. Voilà, c'est consistant. Voilà. Okay. Ouais. Et donc l'export, vous pensez, peut se faire aussi à cette base-là? Absolument. Alors dans la mesure où les fondamentaux
des règles de la fromagerie et de l'hygiène, etc., sont respectées parce qu'on doit, pour franchir les frontières, répondre à des normes, notamment sanitaires, notamment de qualité physico-chimique du produit et passer l'épreuve des contrôles de l'administration. C'est comme ça. Et c'est normal aussi. C'est normal. Коллеги, ну видите, на самом деле действительно важно вот этот переход от первого, то есть фермерского сыра, к промышленному, большому промышленному. Это важный переход, и вот, может быть, он проходит через еще один дополнительный этап. Это так называемый, вот мы нашли артизанальная индустрия, давайте пока будем называть это так, может быть, еще что-то лучше я смогу позже придумать. Но в целом вот эта артизанальная индустрия, это, вероятно, тот переход, вот, которого мы бы ожидали, в том числе и от фермеров, потому что как раз-таки те показатели экспорта, которые на сегодня уже существуют для белорусских предприятий, говорят о том, что экспортный рынок – это как раз-таки в том числе рынок для таких новых продуктов. И, соответственно, мы должны обязательно это учитывать и помнить, что стабилизация качества, стандартизация этого качества в том числе проходит через вот такой этап некоторого промышленного такого подхода, и поэтому это обязательно нужно учитывать и не забывать об этом. Voilà. Et donc, en parlant des appellations, la création de nouveaux fromages est possible. Est-ce que ces deux, ils sont déjà dans les AOP ou pas? Louis Perrac et Petit Basque, dont vous êtes auteur vous-même. Oui, je suis le père hermaphrodite, on va dire. Louis Perrac est un petit de l'appellation Osso-Iraty, mais n'a pas l'appellation parce qu'il n'a pas la taille suffisante. Mais le même principe de fabrication exposé dans l'appellation aux environs de 4 kg et sous appellation depuis 1988. Voilà. Le Louis Perrac, qui est plus récent, bénéficie d'une IGP, indication géographique protégée, c'est-à-dire qu'on ne peut produire ce fromage-là que sur la zone qui est, grosso modo, celle de Roquefort. Voilà. Parce que c'est un fromage, si vous voulez, je vais raconter un peu l'histoire de ce fromage. Quand Roquefort arrêtait de collecter le lait à partir du mois de juin, c'est-à-dire quand on est en fin de lactation avec les brebis, le lait est très gras, les gens, les producteurs de lait, les bergers, etc., la brebis ne s'arrête pas de donner du lait du jour au lendemain parce que le camion ne s'arrête plus pour ramasser le lait. Vous voyez ce que je veux dire? La brebis continue à produire du lait et avec ce lait-là, qui était donc, on appelle ça la fin de lactation, les producteurs ajoutaient un peu de présure et faisaient des petits fromages vivriers, on appelle ça la fromagerie vivrière, celle que l'on consomme sur place, dans les fermes. Et ça partageait, ça faisait les fromages de l'été, à partir de juin, juillet, août, et après, bon, en septembre, souvent, il n'y en avait presque plus. Mais voilà. Et ça passait les étés, ça passait les fenaisons. À l'époque, on a beaucoup de gens qui viennent travailler dans les fermes ou les moissons. Voilà. Donc, c'était un fromage qui aidait à survivre, du moins, les temps un peu difficiles. Et nous l'avons ressuscité en 1995, 16, 17 et 18 à son apogée, parce qu'on s'est rendu compte que si on le diffusait partout, dans la mesure où il était bien fabriqué, avec une durée de vie intéressante pour le commerce et la distribution, s'il était bien emballé et s'il répondait bien aux normes sanitaires, beaucoup de consommateurs étaient intéressés. Et on est parti de, on va dire, de 200 kilos à 2000 tonnes aujourd'hui. Voilà. Я бы хотела еще раз отметить, что вот этот наш разговор, мы его ведем в контексте того, что вот все сыры, которые, например, представлены у нас, мы пока попробовать не смогли. Но на нашей дегустации вот присутствовали вот эти французские сыры, и также вот обратите внимание, мы говорили о фермерских, да, им и также Бри-Камамберы двух производителей, торговая марка Жуковка и торговая марка Берже. Но они, по нашему мнению, были прекрасные, собственно, поэтому мы и предложили им принять участие в нашем эксперименте. Тем не менее, у Алена и в целом по тем сырам, которые он смог попробовать уже из нашего региона, я надеюсь, родился ряд неких комментариев, рекомендаций, вот, которые я позволю себе, Ален, также уточнить. Скажите, вот после всего того, что вы попробовали, что бы вы могли оставить в качестве вот такой общей рекомендации или, может быть, нескольких рекомендаций нашим сыроварам, как промышленным, так и маленьким крафтовым? Absolument. De ce que j'ai pu voir et déguster et pour avoir échangé avec les fabricants, les producteurs eux-mêmes, en dialogue direct et en face à face, on ne peut que les encourager à continuer. Évidemment, ne jamais se décourager parce que la fromagerie, c'est un art.
c'est vaste, c'est universel. Le lait, tout le monde sur la planète a bu du lait un jour ou l'autre dans sa vie, dès le premier jour. Faut pas l'oublier. Donc ça fait partie de notre vie, le lait. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il faut persévérer, s'améliorer, ne pas redouter la critique positive, bien entendu, et la concurrence. Chacun peut avoir sa place, faire preuve d'originalité, faire preuve de rigueur, parce que ça demande de la rigueur, un fromage. Bien savoir ce que l'on veut faire au départ, et surtout ne pas oublier que à bon lait, bon fromage. C'est un dicton français, mais c'est comme ça, j'en profite pour le partager avec vous, parce que il n'y a pas de miracle. Si le lait n'est pas bon, ne vient pas de bêtes bien entretenues, bien soignées, bien considérées, etc., il n'y a pas de miracle, le fromage ne sera pas extraordinaire, c'est pas vrai. Et on travaille en principe pour avoir du bon résultat, pas du mauvais résultat, c'est du bon sens paysan, voilà. Il faut évoluer, c'est-à-dire que si les choses se passent bien à petite échelle, il ne faut pas hésiter à passer à la moyenne échelle, puis un peu plus grande échelle. Donc, et on peut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'industriel artisan ou l'artisanat industriel. Ce sont les étapes logiques que l'on doit entrevoir si on a envie de continuer à faire ce métier-là, qui est un métier très très noble. Évidemment, la transformation et l'alimentation, c'est ce qui nourrit l'humanité aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Et éventuellement, la formation, ça passera par quelles étapes? Est-ce que vous avez envie encore de revenir? Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec les fromagers de notre région, ici au Bélarus, pour pouvoir contribuer à ce développement? Oui, parce que, enfin, oui, si vous voulez, je me rends compte depuis maintenant 3 ans que la demande est forte sur un modèle base technologie fromagerie française de la part des pays qui sont très intéressés pour valoriser leur lait matière première. En produit non plus, on va dire, fromage de base, mais fromage gastronomique. Je reviens à ce que nous enseigne dans sa philosophie Bria Savarin. Il ne suffit plus de s'alimenter, il faut aussi prendre du plaisir en mangeant, parce que ça crée du bonheur. Voilà. Et se retrouver autour d'une table, partager un bon fromage, c'est du plaisir. Et ça peut être au quotidien, et sans parler de beaucoup d'argent, au contraire. Voilà. C'est à la portée de tout le monde. Да, коллеги, я тоже со своей стороны хочу подтвердить, что все те производители, в том числе вот наши 2 промышленных сыра, которые мы выбрали, это те люди, с которыми очень приятно общаться, на самом деле. То есть это люди, которые разделяют философию Брия Савара, это люди, которые любят жизнь, любят гастрономию, ценят хороший продукт, ценят его качество. Ну вот поэтому, в общем-то, у них и получается такой хороший сыр. И это же относится ко всем нашим крафтовым производителям. И, кстати, на нашей встрече были не только те, кто занимаются молочными продуктами и сырами, там же были также люди, которые занимаются и другими направлениями, вот в частности и улитки были представлены, и также яйца, прекрасные фермерские яйца, выращенные в органических условиях. Поэтому я думаю, что мы все разделяем философию Брия Савара, о котором еще раз мы упомянули в нашем разговоре. И, друзья, я очень рада, что Ален готов продолжить работу вместе с нами. И я также рада, что и надеюсь, что в том числе мы сможем найти и новые форматы знакомства с тем, как делают сыры во Франции. И, конечно же, мы вместе с Аленом, мы со всей нашей командой и другими партнерами приглашаем вас в наш экспертный визит, который состоится в середине сентября и который как раз-таки будет посвящен тематике сыров. Там мы обязательно обсудим и то, с чего начинается сыр, а именно с сырья, и вот то, о чем говорила Ален, это качество молока, это животные, это комфорт животных, содержание их в комфортных условиях, о самих сырах, тем более пройдет международный конкурс Mondial du Fromage, который проходит раз в 2 года и является неким таким важной точкой отсчета развития сыроваров всего мира, и я надеюсь, что белорусских сыроваров тоже в самое ближайшее время. Ну и, конечно же, обязательно будем пробовать.